Baik, kita Enggak, lanjutkan. Silahkan yang telaki ya. urutan pertama. Yang pertama Ibu Rika ya. Ibu Ya, Rika dengan Mutofifin ya. ya. Mutofifin. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz. Salam sehat. Amin, amin ya rabbal Terus, alamin. ya. Semoga sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun Bada'usun. Tabi'i. ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Kitabun mer, mer. Jangan sampai Ki- terseret. Maret, maret. Enggak. ah, Merhukum. Kitabum marqum. Bisa. Bagus. Wailu yauma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin afim Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla balrona ala Kalla bal saktah. Praktikan saktah, Ibu Rika. oh ya faksatah ya kalla balrona ala Masih qulubihim harus lebih jelas saktahnya. Itu kurang jelas saktahnya. Ditahannya agak sedikit lebih lama. Barang 1 detik setengah atau dua harokat lah. Kalla bal rona. Space-nya harus kalla lebih terlalu. oh, tanpa nafas ya Pak Ustaz. Iya. Hmm. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasolul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun Terus. kitabum marqum Merkum.
kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Baik, Ibu Rika, kita In wakaf dulu sampai di ayat 21. Insya Allah ayat 22 kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. baik, terima Mudah-mudahan sehat kasih. terus Ibu Rika. Sepertinya kedengarannya suaranya agak sedikit bindeng. Bu, Apa apa ini lagi flu batuk Pak, pilek. Ibu Rika ya. Insya Allah semoga sehat, Baik, diberikan kesehatan. terima kasih, amin Pak Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Insya Allah Budias demikian. jadi Mustami atau ikutan? Nggak kuat. Budais, Budais, Bang Budais. Mustami aja ya. Tapi soalnya pesannya iya, Mustami aja ya. Jadi nyimak aja ya. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Tati. Ini. Ahlan wa sahlan Ibu Tati. Mangga berikutan ini juga. Iya, Assalamualaikum. Baru ikut ini, Pak Iya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tati dari Bogor. Ahlan wa Iya, Iya. sahlan, iya. salam Saya kenal. di Bogor, iya. Baik, silakan Ibu, boleh dibacakan dimulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang sekali lagi Ibu Tati, dibaca dengan jelas huruf-hurufnya, artikulasinya lebih jelas, diusahakan karena kita belajar tahsin. Jadi mengusahakan ketika membaca dengan pola yang lamban, dengan tempo yang lambat, tapi artikulasi dan huruf yang dibaca itu jelas. Baik, Silakan diulangi. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya mendengarkan ada huruf tipis yang ditebalkan. Minosh, minosh. Nah, na itu tipis. Jadi ketika dibaca, mina, na tipis. Minasya, minasya. Bukan minasyai. Kebanyakan ya, kebanyakan yang baca seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulangi, Bu Tati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, nanya sudah bagus, tinggal sya-nya itu lebih tersebar. Jadi kurang tersebar tadi hembusannya, desisnya seperti huruf seakan-akan tadi terdengar seperti agak sedikit mirip-mirip dengan huruf sa, ya, tapi ini lebih disebarkan. Sa, sya, sya, Ah, sya itu desisnya melebar, ya, meluas kemana-mana. Sya berbeda dengan sa. Kalau sa itu hanya keluar dari satu satu jalur saja. Sya bis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulangi. ya. A'udzu billahi Mina, minasyaitonir mina, tipiskan lagi. Minasya, minasya. A'udzu billahi Mina, minasyaitonir minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dilanjut dulu. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro ketika dia dibaca tebal itu getarannya hanya sekali, tidak ada berkali-kali. Jadi bukan hirrah, hir, hir itu sudah hitungannya berkali-kali. Tapi ketika takrir atau getarannya itu sekali, itu terdengar seperti r, r, seperti R-nya orang bule. Bismillahir hir bukan hir enggak rahim. Diulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, bagus. Nah, ini dipertahankan nanti bacaan bismillahnya sudah bagus. Lanjut, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, roknya juga sama. Roknya tebal, maka ketika dia dalam keadaan berharokat fathah sekalipun, dia tetap roknya getarannya sekali. Ro, rob, bukan rob, rob, enggak. Rob, bil, rob, bil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, diperhatikan ketika bertemu dengan huruf lam yang sukun, jangan sampai terjadi pantulan. Rabbil, Rabbil, le. Nah, itu adalah keseringan, kekeliruan yang dibacakan oleh orang-orang Ajami, orang-orang bukan orang, bahkan orang Arab sendiri. Kalau memperhatikan, lam ini riskan dia terpantul. Maka harus benar-benar dijaga dengan cara tawasud. Lam itu punya sifat tawasud yang harus ditahan maksimal satu harokat. Rabbil Rabbil alamin. Tahan aja sebentar. Rabbil alamin. Rabb, Jangan langsung Rabbil bakal terpantul. ah, Al al juga sama. Rabbil. Ham ini juga sama. Ketika mim yang sukun juga ditahan satu harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Nah, itu roknya Rahim. tipis. Bagaimana kunci roknya tebal? Tidak ada takrir yang banyak. Ya, tidak berlebihan getarannya. Ar-Rah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut ayat 4. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Na tipis, na'budu. na' Huruf na tipis, ain tipis. Jadi tidak perlu na'bud, enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nanya juga ikut tebal karena sodnya tebal akhirnya nanya ikut tebal. Harusnya nanya tipis. Hmm. Ihdina nas nas baru ditebalkan ketika bertemu dengan sod. Oke. Ihdinas si ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ada perubahan, ada progres sedikit. Bagus, lanjut dulu ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim Nun ghairil kepantul. An jangan ana. Tahan satu harokat. An'amta. Bukan an'amta. Nah, itu kepantul-pantul. An'amta. Diulangi. Siratal ladzina an'amta Tahan ibu. alaihim. Tahan satu harokat. Tahan. Tahan sedikit. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu Amin. Tati.
Untuk pertemuan perdana hari ini, insya Allah yang tadi saya koreksi, diingat dulu, nanti dimurojaah Baik, kembali. Insya Allah baik, beberapa pertemuan ke depan kita lebih fokus untuk mengkoreksi dari ayat 5 sampai ayat 7. Ya, jadi baik, tadi saya mengkoreksi lebih detail 1 sampai 4. Mudah-mudahan ya, pertemuan depan 5 sampai ke 7. Mudah-mudahan ke baik, depan lebih ada progres bacaannya, setidaknya 1 sampai 4 yang tadi saya koreksi perbedaan ya, huruf tipis sama huruf tebal. Nah, ini juga harus dijaga betul. Huruf na ya, tipis tidak boleh dibaca no, ma tipis tidak boleh mo. Nah, karena begitulah kekeliruan yang biasanya kita normalkan, padahal harusnya kita perbaiki. Nah, itu adalah fungsi kita belajar tahsin Al-Quran. Terima kasih Ibu baik. Tati. Terima Barakallahu kasih fiik. Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mangga warahmatullahi berikutnya Ibu Yeti Al-Burud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Buruj dipanjangkan. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Bagus. Was wasyahidi wa masyhud. Bagus. Kutila ashabul uhdud. Ha tenggorokan. Qutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul uhdud. Lanjut. In annari zatil waqud. Dipanjangkan anna tabi'i, 2 harokat. An-nari An dzatil waqud. annari zatil waqud. Bagus. Izhum alaiha waqud. Izhum Diulangi. alaiha qu'ud. Alaiha, panjang 2 harokat. Izhum alaiha qu'ud. Terus wahum, lanjutkan Ibu. Wahum ayat ke 7. Wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Wa mana komu minhum Minhum, tahan 1 harokat. Minhum illa, illa diulangi dari awal ayat. Wa ma naqamu. wa mana komu minhum illa ayu minu billah ayu minu billahil azizil hamid Ya. allazi lahu mulkus Alladzi, za ditipiskan lagi. Alladzi allazi lahu, allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalazina fatanu mu'minina wal mu'minati
Summa lam yakul. Summa lam gunnah. Summa lam yatubu. Summa lam yatubu falahum azabul jahannam. Walahum azabul jahannam. Walahum azabul Kalau yang hari. pertama falahum, bukan walahum. Kalau yang pertama falahum azabu jahannam. Baru yang kedua walahum, harus beda, bisa membedakan wa dengan fa, harus jelas. Falahum azabul jahannam walahum azabul hariqo. Kalau Ibu Yati mau waqaf boleh, jahannam boleh. Tapi kalau diwasal juga boleh, cuman harus dibaca maknya. Jangan jahannam walahum, enggak. Jahannama walahum. Kalau mau diwasal. Diulangi, falahum. Falahum azabul jahannam walahum azabul hariqo. Baik, itu Ibu Yati. Kita waqaf dulu sampai ayat 10. Insyaallah pertemuan depan dilanjutkan ayat ke-11. Terima kasih Bu Yeti. Barakallahu fiq. Jazakillah khairal jaza. Terima kasih. Baik, berikutnya Ibu Nenah. Ya, masih Al-Fatihah. Mangga. Silakan Ibu Nena. Pertemuan kedua ya Ibu Nena ya. Betul ya, kedua. Ibu Nenah, mangga. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ibu Nena sekali lagi. A'udzu. Za-nya itu hembusannya harus jelas. Agak lebih ya, agak lebih kuat sedikit, jangan mirip dengan huruf da. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tebal sedikit lagi huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro juga sama. Ro-nya juga lebih tebal dikit lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro pertama bagus. Ro kedua agak tipis kedengaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal tipis lagi, jangan sampai bibirnya ikut monyong Ibu, itu kuncinya. Jangan sampai ikut monyong, karena so ini tidak ada membentuk bibir atau lain sebagainya. Dia hanya huruf lidah saja. Jadi bacanya seperti kita baca huruf si, huruf sa. Bedanya yang sa itu tipis, so ini tebal.
Di mana perbedaan tipis dan tebal? Hanya pada perbedaan di lisan, di lidah. Kalau kalau huruf tebal itu lidah bagian belakangnya terangkat sedikit, kalau yang tipis tidak terangkat sama sekali. Jadi bacanya siro, Si, sirotol. Kok sama seperti huruf sa? Iya, hampir si, sama. Cuman beda sedikit saja. Jadi tidak perlu kalau mendengar ada bacaan siro, itu salah bacanya. oh, Siro kan si, kebanyakan begitu yang baca. Siro. Enggak, padahal si, bacanya simple. siro, 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 sirotol ladzina. siro, si, Oke. siro. Sirotol ladina Zi, zi, an'amta zi, al zi, zi, si ladzina. ladina ladina Oke, si, bagus. si- jadi Pak Belit nih sebentar. Sirotol ladina an'amta alaihim Ya. ghairil maghdubi Tahan dua ghair harokat. Tahan dua ghairil harokat. gitu. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke. Saya rasa Bu Nina ini banyak sudah progresnya sudah banyak dan alhamdulillah bacaan lebih baik daripada bacaan yang kemarin. Sampai ayat 6 bacaannya sudah bagus, cuman ayat 7 dari ghairil maghdu nanti kita akan proses mengkoreksi lebih dalam lagi ya terkait dengan sifat-sifat karena di ayat ketujuh ini banyak huruf tebal yang bergandingan dengan huruf tipis. Jadi banyak yang harus dikoreksi lagi insya Allah di pertemuan ke depan. Fokus saja nanti di sering murojaah 1 sampai 6 Ibu Nina. Ya, Dipertahankan bacaan yang sudah bagus ya. Terus kemudian di notis di mana saja yang dikoreksi dan kira-kira saya sering salah di huruf apa. Nah, ini harus ditandain supaya terbiasa dengan bacaan yang benar. Oke, terima kasih Ibu Nina. Barakallahu fiq, jazakillah khairul jaza. terima Selanjutnya, kasih Pak Ustadz. mangga. Berikutnya Ibu Tevi, Al-Baqarah 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي Yubayyin lana. Sedikit ditahan Ibu Tevi. Yubayyin lana. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون Taktumun. Hamasnya lebih sedikit jelas. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Oke, terima kasih Ibu Tevi, barakallahu fiik, jazakillah khairul jaza. Insyaallah. Suaranya Ibu Tevi hampir sama seperti Ibu Ida, bahkan saya kadang ini Ibu Ida sama Ibu Tevi ya. Hampir-hampir mirip. Baik, silakan dilanjutkan. Selanjutnya dengan Ibu Eli Nurul ya. Enggak. Ibu Eli Nurul itu dengan Al-Baqarah 11. Al-Baqarah 11. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Eli, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas mad badal amana 2 harokat a-nya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Coba sekali lagi ala innahum, haknya maksimalkan 5 harokat, lebih panjang sedikit. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Allahu yastahzi'u Allahu. Allahu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Hmm. Ulaika allazina ishtarawudz dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, Ibu Eli, kita cukupkan dulu sampai 16. Insya Allah pertemuan ke depan dilanjutkan ke ayat 17. Terima kasih Bu Terima kasih Eli. Pak Ustadz. Insya Allah bacaannya sudah semakin bagus. Barakallahu fiq, jazakillah khairul jaza. Baik, selanjutnya Ibu Romlah Ibu Al-Baqarah Al-Baqarah 77. Al-Baqarah 77. 37 atau 77. 77. 77 ya. Iya. Baik, silakan Ibu Romlah. A'udzu billahi minasyaitonir Minasya. Tipiskan naknya Ibu Romlah. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahadan falan yukhlifallahu ahadahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi Ahatot. Tot. Taknya dikit aja Bu. Hamesnya dikit. Jangan terlalu deres. Ahatot. Enggak. Ahatot. Dikit saja. wa ahatat bihi khotiyatuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannat hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأنتم معرضون وأنتم معرضون وأنتم معرضون. Baik, sudah satu halaman? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Di halaman selanjutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Romla. Barakallahu fiik, jazakillah khairul jaza. Selanjutnya Ibu Emi dengan Al-Infitor. Invitor. Kemarin terakhir di Infitor Oh ya. iya betul. Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat. Kurang panjang ya Ustadz? Nah, lebih Idza baik panjangkan sedikit lagi. sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu wa idzal kawakibun tasarat. Tasa, tipisin lagi. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Oke. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alamat nafsun alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Qaddamat wa akharat. Alimat nafsun. Alimat. Jadi bukan alimat. Iya. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Oke, bagus. Ya ayyuhal insanu ma Ya ayyuhal insanu ma birabbikal karim allazi tipisin lagi. Allazi khalaqaka fa sawwaka fa adallak. No, khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Semuanya tipis. Fa'adalak, bukan fa'ado, enggak. Fa'adalak. Ya. Allazi khalaqa Allazi khalaqa Allazi khalaqaka fa
Fasawwaka. Fasawwaka. Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Masih fa'ada, bukan fa'ada. Fa'adalak. Ya, Adalak. ya, ya. Diulangi sekali. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Fi ayyi suratim masya'a rabbak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna Wa ilaikum in wa wa inna inna'a. Tidak panjang, nak. wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna Ya'lamu. Ya'lamu. ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im Lafi na'im. innal abrara lafi na'im wa innal fujjara wa innal fujjara lafi jahim. Sekali lagi, Ya. janya tidak boleh terlalu panjang. Wa In, wa in. innal Terus? wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin Yaumaddin, jangan disentak huruf da-nya. Yaumaddin, enggak. Yaumaddin, lembut. yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tumliku nafsun li nafsin syai'an. Diulangi. Nafsul li nafsin syai'a. Yauma la miliku yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Syukran Emi. Ustaz, jazakallah Insya Allah khairan. pertemuan selanjutnya setelah infitor At-takwir. Ya, at-takwir. Barakallahu fiik Ibu Emi. Jazakillah khairal jaza. Dipertahankan bacaannya sudah banyak. Enggak, selanjutnya Ibu Olivia Al-Maun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Olive, surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim.
Oke, bagus. Sedikit aja catatannya, Bu. Yadu' ini ditahan satu harokat. Yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Terus ayat 3. Wala 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 ya'uddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Mil ditahan satu harokat biar nggak kepental. Ta'amil mil mis. Nah, Ya. diulangi. Ta'amil miskin. Bagus. Diulangi dari awal ayat Ibu Alif. Wala yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, bu-nya tidak boleh panjang, dia tempo lebih cepat di situ. Ya. Yahuddu ala, nggak boleh yahuddu ala, maka tidak boleh berhenti. Yahuddu ala, langsung cepat. Kemudian Yap. to'a, a-nya juga tidak boleh terlalu panjang, cukup 2 harokat. To'amil, Oh, diulangi. amil. Ya, diulangi Ibu Alif. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Terus Fawailul lil musallin allazina hum yan salatihim sahun. coba diulangi sekali lagi. Allazina hum Allazi, za tipiskan lagi. ladzina hum hum an salatihim sahun. Allazina hum alladzina hum yura'un. Ya. Wayam na'unal ma'un. Wayamna'unal tahanal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Oke, silakan dilanjutkan ke Al-Quraisy Ibu Olive. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Kalau mau diwakaf gak boleh Quraisyin. Li'ilafi Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Terus lanjut. Falyabudu. Tahan satu harokat. Falyabudu Rabba hazal bait. Bait. Diulangi. Falyabudu Rabba hazal bait. Rabba hadzal, tahan, hadzal bait. Rabba hazal bait. Oke.
Allazi at'amahum Atau. Allazi at'amahum min ju'i Min ju'. min ju' Diulangi. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oke, terima kasih Bu Olive, Masya Allah. Sudah banyak progres yang sudah sangat luar biasa. Ibu Tevi, Ibu Olive bisa menempuh dari awal Al-Fatihah yang ya Alhamdulillah yang sampai sekarang itu bacaannya jauh sudah lebih meningkat. Masya Allah. Dan kita semoga terus bisa konsisten karena di beberapa surat-surat setelah itu bakal bertemu dengan bacaan-bacaan yang agak lebih sulit. Makanya ketika sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan di juz 30 yang pertemuan huruf tebal tipisnya banyak, nanti ketika sudah mulai baca di surah Al-Baqarah insya Allah lebih mudah. Insya Allah Allah mudahkan. Barakallahu fiik, jazakillah khairul jazak. Allah, terima kasih. Sama-sama. Silakan berikutnya Ibu Tasa Al-Maun juga. Al-Maun juga. Ibu Tasa, mangga Ibu Tasa. Mic-nya dibuka. Ibu Tasa. Oke, kalau enggak kita lewat dulu aja dulu. Ya, biar hemat waktunya. Nah, kalau gitu lanjut aja dulu dengan Ibu Diah, mangga. Silakan Ibu Diah. Ibu Diah dengan At-Takwir. Mangga. Takwir. Ibu Diah mic-nya dibuka dulu, Bu Diah. Mangga. Kalau enggak Sudah ini, tersambung dengan Ibu Diah? Belum Bu kayaknya. Diah belum. Oke, kalau enggak kita lewat dulu supaya ya, waktu. Ibu Lili aja dulu deh. Bu Lili ada Ibu Lili? Silakan Ibu Ada. Lili. Nah, Ibu Lili An-Naba 30 ya. Iya, 31 sekarang ya. Ya, 31 Ya. sekarang. Enggak, silakan. Akhir dari Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Lili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa Hak tenggorokan. hadaiqa Lebih deres isnya Ibu Lili. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una ma dengan a harus lebih jelas ya apaan perbedaannya. Ma'u jangan dilanjut suaranya sama. Ma'u enggak. Ma'u la yasma'una fiha lagwan wala kitsaba jaza'am min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikun
la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa wal malaikatu saffa. Diulangi. wal malaikatu saffa wal malaikatu saffal la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Diulangi dari la yatakallamuna. Nyampe nggak Ibu Lili? La yatakallamuna sampai wa qala sawaba. Coba ya Pak ya, ambil napas dulu. Mm-mm. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Habis. Oh, coba sekali lagi. Insya Allah bisa. Ya, bentar. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Oke, nggak apa-apa. Tapi dibiasakan insya Allah nyampe. Iya. Yang dilatih insya Allah bakal lebih panjang nafasnya. Iya. Nah, lanjut Ibu Lili dulu ayat 39. Dzalikal yaumul haqq. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, baik. Udah Terima habis kasih, Pak? Lili. Insya Allah. Nanti kalau sering-sering dilatih insya Allah bisa. Jadi jangan dibiasakan untuk curi-curi nafas. Sesekali dilatih supaya bacaan yang panjang dalam satu nafas. Kalau terbiasa Ya. insya Allah bisa. Ya. Iya, Terima insya Allah kasih Pak. Lili. Barakallahu fiik. Jazakillah khairul jaza. Pertemuan ke depan Ibu Lili sudah masuk awal di surah Al-Baqarah. Mangga. Alhamdulillah. Bu Tessa sudah on nih, mangga silakan Bu Tessa ya. Silakan. Ibu Tessa Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tessa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal Wa dengan ya harus sedikit lebih jelas.
Jangan langsung dilanjut. Enggak. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Oke, lanjutkan Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik, Ibu Tessa. Cukup 2 surah dulu di malam ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya dilanjutkan ke surah Al-Humazah dan surah enggak, Al-Fil dan Al-Humazah. Ya, Barakallahu makasih fikum. Ustaz. Jazakallahu khairal jaza, Ibu Tessa. Mangga selanjutnya Ibu Diah Iya, Atakwir. atur nuhun. Abasa, Assalamualaikum Ustaz. Abasa ya? Saya lupa. Abasa ya? Itu Anaba, Oh, Anaba ya, Anaba ya. Apa? Anaba Ya, ayat ya 23 saya gitu. lupa. Yang 21. Oh iya, waktu itu belum selesai ya. Surah apa, Pak? Surah apa? Anaba. An-Naba ayat ke? Waktu itu berarti sama Ibu Ida ya waktu itu. Iya kan ya? Iya, Ah, iya, di 20 kalau nggak salah ya, di 20. iya sampai 20 ya. 20. Jadi 21 Sekarang ya sekarang ya. dilanjutkan 21 ya. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa Wa ghassaqa. illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa. Kurang panjang Ibu dia. 5 harokat. Jaza'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Lanjut Ibu dia sampai akhir. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Minhu khitaba. Temponya dicepetin. La yamlikuna. Dari mana? Dari La kurang ya. yamlikuna.
Oh, la yamlikuna minhu khitaba. Jangan ditahan Ibu dia. La Minhu yamlikuna minhu khitaba. Langsung minhu khitab. Jadi bukan la minhu yamliku la yamlikuna minhu khitaba. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Zalikal yaumul haqq. Lebih agak sedikit lama ditahan. Space-nya lebih jelas. Zalikal Dzalikal yaumul haqq. 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 Sekali lagi. Dzalikal yaumul haqq. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke, baik. Ibu dia, Sadaqallahu insya Allah pertemuan ke depan baru dilanjutkan ke surah Al-Baqarah sama seperti Ibu Lili tadi ya. Jazakillah khairul jaza Ibu dia. Insya Allah pertemuan ke depan semoga bacaannya lebih banyak progres lagi dan alhamdulillah bacaan selesai juz 30 ini Ibu dia menyelesaikan dengan bacaan yang sudah bagus. Barakallahu fiik, jazakillah khairul jaza Ibu dia. Selanjutnya Ibu Deni, mangga Ibu Deni dengan asyams. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Bagus. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Coba diulangi Ibu Dini. Ya, Diulangi. yang ini Ustaz ya. Kadzabat samudu bitagwaha. Desisnya dikeluarkan sedikit saja ketika ta yang berharokat sukun. Kadzabat, kadzabat, kadzabat samudu bitagwaha. Iya, kadzabat samudu bitagwaha.
Sudah Ustaz. Izin ba'atha. Diteruskan? Iya, Kenapa lanjut diterus? sampai Oh, iya sampai akhir. izin ba'asa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi فقال لهم را فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقواها فقال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, barakallahu fik Bu Dini, jazakillah Ya. khairal jaza. Alhamdulillah banyak sekali perubahan bacaannya. Nantinya Ibu Dini dilanjutkan pertemuan ke depan di surah Al-Balad. 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 Ya. Ya, Al-Balad. Ya, jazakallah Ustaz. Barakallahu fik. Terakhir Ibu Ida, Al-Baqarah 49. Assalamualaikum Tafadhali, warahmatullahi Bu Ida. wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Bu Ida, ayat 49. berapa? 49. 49. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab su'al Yasumunakum. Diulangi dari dari situ ya. yasumun. Nah, yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Duh, gak kuat ternyata Ustaz. Cukup Diulang sudah. ya. Boleh kalau mau diulang. Yasumunakum su'al azabi yusabbihuna abna'akum Bagus. Ulangi dari yuzabbihuna. yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir Bala'un kurang. wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim wa idh faraqna sebentar. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dih thumma
mattakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya Iya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Ini dari mana, Ustaz? Mulainya Hmm. lagi. Bittikho ya. Yakhadhikumul ijla Bit, dari saya berhentinya di fatubu. boleh diulangi dari fatubu aja langsung Oh, ya. fatubu ila bariikum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Ida, jazakillah khairul jaza. Kita ditutup dengan bacaan yang bagus oleh Ibu Ida tadi, bacaannya sampai 57 dan ke depan dilanjutkan 58. Baik, berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan talaki yang ikhwan pada pertemuan Jumat malam nanti. Dan juga kajian Syama'il Muhammadiyah akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih yang sudah berhadir pada malam hari ini. Insya Allah kita usahakan selagi sempatnya, kita usahakan sesempat mungkin untuk ngaji terus. Mudah-mudahan akan berjalan terus. Tidak ada halangan dan rintangan. Semoga kita konsisten tetap selalu hadir. Insya Allah pengen rasanya nantinya kita gunakan sekali kesempatan untuk khataman kitab Syama'il nantinya tatap muka. Entah gimana caranya, kita usahakan nantinya, kita pikir bareng-bareng. Baik, Ipa Nugroho, terima kasih banyak. Untuk yang lain, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza. Kita tutup langsung dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, terima kasih wabarakatuh. teman-teman semua. Jazakallah. Ya, Terima tetap kasih. sehat. Semoga semua yang Amin. sakit sekarang sembuh ya. Semoga segera sembuh. Amin, amin, amin ya Amin. Allah. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.